गिरिशब्दाभिचाकसीः यामिषिङ्गिरिशब्दहस्तेऽभिवरसस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां गुरुमाहिगुंसीः पुरुषं जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मकुंसुमना असतो अद्यवोतद्भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषको महीगुञ्च सर्वां जिम्बयन् सर्वाश्चयातु धान्यः असूयस्थाम्रो अरुणबुधभभ्रुस्सु मङ्गलः ये जयमागुं रुद्रा अपितो दिक्षुः श्रिता सहस्रशो वै सागुंहेडहीमहि असव्यो वसत्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मुडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे अधोये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोराग्नियोर्जां याश्च ते अस्त इषवः परादा भगवो वपा अवदक्यधनुस्तकुं सहस्राक्षशथे सुधे निशीर्य शल्यानामुकाशुवो नः सुमना भव विद्यन्दनुक्कवर्दिनो विसर्यो भानवाकुम्पुता अनेसन्नस्येषव आभुरस्य निसङ्गतिः याते हे धर्मेदुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः त्वयास्मान् विश्वदस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मात् कृणक्तु विश्वदः अदो यशितस्तवारे अस्मिन् निदेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्चपतये नमो नमः वृक्षेभ्यो अरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्तस्पिञ्जराय द्विषीमते पदीनां पतये नमो नमो बप्लुषाय विभ्यादिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां ततये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहितायस्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वानजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय ग्रन्थयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवेदाय दावदे सत्त्वनां पतये नमः ॐ नमः सहमानाय निव्यादिन आव्यादिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषिपदे तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परचरायारण्यानां पतये नमो नमस्त्रुका विद्योजिगागुं सद्भ्योमुष्णदां पतये नमो नमो असिमभ्यो नक्तं चरभ्य प्रकृन्दानां पतये नमो नमो उष्णीशिने गिरिजराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमो इषिमभ्यो तन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चभ्यो विसृतभ्यश्च वो नमो नमो अस्यभ्यो विद्येभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपभ्यो व्याघ्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यश्च सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः ॐ नमो आव्यादिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गुरुच्छेभ्यो गुरुच्छपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्युत्सुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो हृदिभ्यो हृदेभ्यश्च वो नमो नमो हृदेभ्यः रदपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यस्तेना निभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गृहीतुभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जस्तेभ्यो निसारेभ्यश्च वो नमो नमः
విసుగుభ్యో తన్మృగభ్యస్తవో నమో నమో మృగయభ్యస్తనిభ్యస్తవో నమో నమస్తభ్యస్తవో నమః ఓం నమః శివాయ అమృతాభిషేకో అస్తు ఓం ఏతే సహస్రమైతం పాశాన్ మృత్యోర్మత్యాయ హంతవే ధాన్యజ్ఞస్సమాయనా సర్వాన్ విజామహే మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా ప్రాణానాం గ్రంథిరసుమిత్రో మా విశాంతకః मे पाहि सदाशिवो नमः सहस्राक्षाय शतधन्वने च नमो गिरिशाय भूमिष्ठाय च नमो मेरुस्तमाय च सुमते च नमो रस्ताय च वामनाय च नमो बृहते च वरसीय च नमो रुद्धाय च समृद्धये च नमो क्रियाय च प्रथमाय च नमो आसवे काजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः पूर्ण्याय च वस्पुन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वधाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पकल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो गान्याय नमो वन्याय गक्षाय नमः सवाय प्रतिसवाय नमः आससेनाय च सुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दिते च नमो वर्मिने च वरोधिने च नमो भिल्विने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ओम नमो दुर्गुभ्याय च हन्याय च नमो कृष्णवे च स्मृताय च नमो दूताय प्रहिताय च नमो निसंगिने च सुधमते च नमस्तीक्ष्णीचवे च युधिने च नमस्तायुधाय च सुधन्वने च नमः सुत्याय च पत्याय च नमः नाट्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैसुन्ताय च नमः कूत्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च वृक्षाय च नमो ईद्रियाय च दत्त्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च हरों हर 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 हरों हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः सिंहाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो अरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरों नमः हिरण्याय च प्रभृत्याय च नमः किंकुंसलाय च क्षेनाय च नमः कवर्दिने च कुलस्थये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तर्भ्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शिवाय च చక్కగా నమస్కారం చేసుకొని అందరూ కూడా అభిషేకమైన తర్వాత ఆకాశ దీపం దగ్గరికి వెళ్తే అందులోకి ఇక్కడ అలంకరణ జరుగుతూ ఉంది. ఆ తర్వాత హారతులు ఉంటాయి. ఓం ఏతే సహస్రమైతం పాశాన్ మృత్యోర్మధ్యాయ హంతవే పాణ్యజ్ఞస్య మాయా సర్వాన్ అభిజామహే మృత్యవే స్వాహ మృత్యవే స్వాహ. నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. మమ అపమృత్యుర్నశ్యతు ఆయుర్వర్ధతాం దీర్ఘమాయుః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ అమృతాభిషేకో. హర హర మహాదేవ. ఓం అఘోరేభ్యో అఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం సందర్శయామి. నమస్కరోమి. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. మహాదేవ శంభో శంకర. నమస్కారం చేసుకుని ఆకాశ దీప దగ్గర పూజ ఉంటుంది. ఇక్కడ అయిపోయేంత వరకు ఇక్కడ అలంకరణ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత హారతి దొరుకుతాయి.